ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯାଇଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ 12 ଠୁ ନେଇକି 22 ଯାଏଁ। 12 ଆମେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିଲେ, 13ରେ ଲର ଡେଫିନେସନ ଦେଖିଲେ, जो व्हाट इज लॉ दैट इज एनी लॉ दैट इज इनडेरोगेटिव एंड इनकंसिस्टेंट विथ द फंडामेंटल राइट इज डिक्लेयर्ड एज नल एंड भॉइड। 14ରେ ସେମିତି ଦେଖିଲେ इक्वालिटी बिफोर लॉ ଟିକେ କପିଟେ ଦିଅ ये पार्टी कौन करियो ना क्लास। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଆମେ 14ରେ ଦେଖିଲେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ, 15ରେ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଭାରତୀୟ, 16ରେ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଦେଖିଲେ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ବି ସେମିତି ଅନଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, ସେମିତି 17ରେ ଦେଖିଲେ ଅନଟଚେବିଲିଟି, 18ରେ ଦେଖିଲେ ଟାଇଟେଲ୍, 19ରେ ଦେଖିଲେ ତୁମର ଯେତିକି ଫ୍ରିଡମ୍ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ତୁମ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ତୁମ ଆସୋସିଏସନ୍, ତୁମର ଯେଉଁ ପିସଫୁଲ୍ ଭାବେ ଧାରଣା ଦେବ କି ତୁମର ଦେଶ ଭିତରେ ବୁଲିବା ହେଲା କି କେଉଁଠି ଘର କରିକି ରହିବା ହେଲା କି କିଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ 19ରେ। 20ରେ ଦେଖିଲେ नो ଡବଲ୍ ଯେଉଁ ମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ଦୁଇଥର ସଜା ମିଳିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଭୁଲ ଯଦି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ସେ ୱାଇଜ୍ ଯଦି କିଛି ଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାହିଁ ତା ପରବର୍ଷ ଯଦି ଲ ବାହାରିଲା ରେଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କରିଦେଇଛି ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଲ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ନାହିଁ, କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଛାଡ଼ିକି। ଦେନ୍ ତୋର ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍, ତୋର ଯେଉଁଟା ଅଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ସାଇଲେନ୍ସ, ତୁ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବା ବି ତୁମର ହକ୍ ଅଛି। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ ଥର एविडेंस तर फिल्म सब देखिथिबो फोर्स वे कि तुम जाओ से बेले तुमको किए करेंगे नहीं, तुम गवाही देला टाइम रे भी। 21 देखिले राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, एट देखिले को केस रे तार सब ब्रॉडनेस आसी लाइफ टू लिबर्टी मेनका गांधी केस है। देन तोर 21 रे देखिले राइट टू एजुकेशन 6 ରୁ 16 वर्ष, जोटा कि आगुरी डीपीएसपी रे थिला आर्टिकल 45 रे 6 ରୁ 16 वर्ष जाए सेटा चेंज है कि 0 to 6 हो गला अंगनवाड़ी। तुम राइट टू एजुकेशन आसीगला 6 ରୁ 14 आर्टिकल नंबर 21 सब प्लस ए रे, जोटा कि तुम 2002 आमेंडमेंट नंबर 86 रे है। से भाया 22 रे आम देखिले कि तुम जो हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन कि तुम थर होगल अरेस्ट तापर तुम सब कौन जिन अच्छी। अच्छा ये करदे टे क्रोम मोड करदे। अच्छा तो आज आम स्टार्ट करिया फंडामेंटल राइट नंबर 23 राइट टू एक्सप्लोटेशन एंड द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स बोली आपको कहती। अच्छा आर्टिकल 23 तुमको कहूँ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आगुरी जो सब फोर्स लेबर चलूला कि स्लेभरी प्रथा जो दासी प्रथा है कि क्या आगुरी धर आम इंडिया भी चलता जोटा कि दादन खटिया कहती, खाली आसिक खाइबे पीबे रे बट तापर किसी पैसा दिहबनी, से खाली आसिक फोर्स लेबर माने खाली से आसिक काम करेंगे। तो से भाया किसी भी प्राक्ट आम इंडिया हम ना। आर्टिकल 23 तुमको कहीदेला एथरे की प्रोविजन है ट्रैफिक इन दी ह्यूमन बीइंग बाइंग सेलिंग फोर्स प्रोस्टिट्यूशन ये सब जिनस हम ना। बेगार फोर्स लेबर विदाउट दि पेमेंट, जदि जे फोर्स लेबर विदाउट दि पेमेंट थे बेगार बोली कहती। एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर, किसी भी तुम जो क्या एमती भी फोर्स कर भिकारी करोच तुम जमीक बहुत सारा केस आसला छुआ मान केमती ट्राफिकिंग रे कि तोर को लोक को हाथ गोड़ भांगी देकी पकई देते फॉर देयर बिजनेस, से लोक मान दया देखिए पैसा देवे आ ये न देखी सी नहीं जाए। तो ये सब जिन जो तोर प्रोहिबिशन इफ ट्राफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर स्टार्ट है। देन तार आर्टिकल 23 रा स्कोप कौन, तार एक्सपेक्शन तार एक्सेप्शन सब कौन कौन अच्छी। एक्सेप्शन हो कि कंपलसरी सर्विसेज, द स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर द पब्लिक प्रपोज, माने एमती नहीं कि तोर मिलिटारी सर्विस रे जा हो कि तोर सोशल सर्विस रे जा हो सेटा फॉर देयर पीपल पब्लिक प्रपोज। कारण मिलिटारी जब कह काल सका ना मत तुम कम करने को फोर्स कर ना, जो कहते जो बंधुक धरिक जो दौड़ती ये करती से द टाइप ऑफ द फोर्स ना, माने सेटा किसी जिनस तुम सेफ्टी माने आम देशर सेफ्टी तुम से निज स्वेच्छा जाइच, तेणु से तुमको से प्रकार ट्रेनिंग दे पारे। तेणु से सब जिन तुम फोर्स्ड लेबर कि तुम से जो स्लेवरी जीव ना, यहाँ तार एक्सेप्शन। हाउएवर दिस सर्विस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ओनली ऑन रिलीजन रेस कास्ट और क्लास। आ भितर भी ये जॉब को तुम डिस्क्रिमिनेट कर ना कि तू हूँ हिंदूर तू ही ओनली रहीपर तोर आर्मी रे, तुम मुस्लिम तुम आर्मी रे रहीपर ना, एमती कौन सर्विस आमर ये उपलब्ध ना। तो बेगर रिफर्स टू द इनवॉलंटरी वर्क विदाउट द रिवोल्यूशन, माने किसी भी पाइबा आशारे खाली काम करा। एंड द प्रैक्टिस हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विथ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम माने तुम राजा महाराजार जो सिस्टम थिला सेठू तांकर जो मंत्री माने थिले, धर गोटे राजा थिला सेटा हला मोनार्की,
ତ ମୋନାର୍କିରୁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ମୋନାର୍କିରୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଡାଲ୍ ହେଲେ, ମାନେ ମୋନାର୍କିରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ରାଜା ଶାସନ ଥିଲା, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ, ମାନେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ସବୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁ ଏଟା ବୁଝ, ତୁ ଏଟା ବୁଝ, ଏଟା ତୁ ସେଟା ବୁଝ। ତ ମେନ୍ କିଙ୍ଗର ଡେଥ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଇଠୁ ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ ଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟୁଡାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଫ୍ୟୁଡାଲ୍ ମାନେ ଆଗକୁ ଉଠିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦଳରେ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେନ୍ ତମର ଆସିବ ଆ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କେସ୍, PUDR ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫ୍ 1982, ଦି ଏସିଆଇଡି ୱାର୍କର କେସ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। The Supreme Court held that compelling a person to work for a remuneration less than the minimum wage, the amount to forced labor and thus violates Article 29। ମାନେ ତମେ ଯଦି କାହାକୁ ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ ବି ନ ଦେଇକି କାମ କରୁଛ, ସିଏ ବି ଫୋର୍ସ ଲେବର। ମାନେ ତମେ ଯଦି ଧର ଆଜି, ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେତିକି ଗୋଟା ଶ୍ରମିକର ବି ଡେଲିକିଆ ଫି 500 ଟଙ୍କା, ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିକି 50 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ହେଇଛି ନା 500 ଟଙ୍କା, ତ 500 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଦେବନି। ଫର୍ ଦେୟାର ପ୍ରପୋଜ୍ କି ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା 15,000 କ'ଣ, ଏମିତି ତ ଜାଣିଥିବ ଟଙ୍କା 15,000 କ'ଣ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଯଦି ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଏଇଆ କି ଲୋକ ଆମର ପଲିଟିକାଲି ଲରେ ଏଜୁକେଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ନହେଲେ ଯିଏ ବି ତୁମକୁ 100 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉଛି 500 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କେସ୍, କାରଣ ତମର ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍। ତମର ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ ଆକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତମର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି, ତମେ ଆଠୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଲିଛି, ପେପରରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି, ବଟ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଫୋର୍ସଡ ଲେବରରେ ଯିବ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 23। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ PURD କେସ୍ରେ ତମର ଏଇସବୁ କେସ୍ର ଖାଲି ଜଜମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କି ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ର କନସେପ୍ଟ ଆଣିଲା, କି ତମେ ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ରୁ ଯଦି କାହାକୁ କମ୍ରେ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ବି ତମେ ଫୋର୍ସଡ ଲେବରରେ ଜଣାଯିବ। ଦିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ରୁଲିଂ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଦି ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫୋର୍ସଡ ଲେବର। ବୁଝିପାରୁଛ ତ କେମିତି ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସଡ ଲେବର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ଫୋର୍ସଡ ଲେବର ମାନେ ଫୋର୍ସଡ ଲେବର ତମେ କାହାକୁ କାମ କରୁଛ ପଇସା ନ ଦେଇକି କ'ଣ, ବଟ୍ ଏଠି ତାର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ୱାଇଡ୍ କରିଦେଲା। ହଁ, ତମେ କାମ କରେଇବ ପ୍ଲସ୍ ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ ବି ତାକୁ ଦେବ। ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଦି ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫୋର୍ସଡ ଲେବର ବିୟଣ୍ଡ ଦି ବେଗା ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ସେ ତାକୁ ଭିକ ଦେଉଛ, ଇଜ୍ ବେକା। ତାକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ କହନ୍ତି। ତମେ କାହାକୁ ତମ ଅଜାଣତରେ ତମେ କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଛ, ସେ ବି ଇକୋନୋମିକାଲି। ଆମର ବାର୍ଗେନିଂ ହୁଏନି, 500 ଟଙ୍କା ଧର ତମ ଘର ସଫା କରିଦେବ, ସେ ଛାଡ଼େ, ଧର ଗୋଟେ ପାଗଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା, ତାକୁ ଟଙ୍କା 50-100 ଦେଇକି ସଫା କରିଦେବ, ସେଟା ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସିଏ କୋଉଠି ଯାଇ କେସ୍ ବି କରିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ତାପରେ ତମକୁ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ତମ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାକୁ ଦିଅ, ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ବଟ୍ ତମେ କେଉଁଠି, ସିଏ ଯାଇ କେଉଁଠି କେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପାଗଳ, ତାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, କି ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍, ସେ ଏତେ ଜାଣିନି ତମର ଆର୍ଟିକଲ୍, ସମ୍ବିଧାନ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଏସବୁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଆମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ, କି ଆଚ୍ଛା ସେ ବି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଲେବରରେ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତମର ସାଞ୍ଜି ରୟ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଇନ୍ 1983। ସାଞ୍ଜି ରୟ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ରାଜସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଜ୍ ରିଫୋର୍ସିଂ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡିଗ୍ନିଟି। ଦିସ୍ କେସ୍ ରେନଫୋର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଫୋର୍ସଡ ଲେବର whether paid for the inadequate not at all is a violation of the human dignity protected under the constitution। ମାନେ ତମେ ଯଦି କାହାକୁ ଟାଇମଲି ବି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉନ, ଇନଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଦେଉଛ, କାଲି 500, କାଲି 200, କାଲି 1000, କାହାକୁ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଉନ, ଧର ତମେ ଆଜି ତାର କାମ ସରିଗଲା, ତାକୁ ତମେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା କଥା, ବଟ୍ ତମେ କ'ଣ କଲ, 2 ମାସ ଯାଉ, 3 ମାସ ଯାଉ, ମୋ କତିରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇ ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିବ, ତା କତିରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ନା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ, କାରଣ ଫୋର୍ସଡ ଲେବର ବହୁତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 23ରେ ଲେଖିଦେଇଛି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଖି, ଫୋର୍ସଡ ଲେବର। ଆରେ ଏଟା ହେବ କି, ଅପସନ୍ ଯାକ ପକେଇ ଦେଇ ଜାଣିଛ କି, ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସଡ ଲେବର ହେବ କି, ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଡିଟେଲିଂରେ ନ ଯାଇଥିବି, ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ରୁ ବି ମୁଁ ଯାହାକୁ କମ୍ ଦେଉଥିବି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ତମର ହେବ କ'ଣ, ଫୋର୍ସଡ ଲେବର। ଆଉ ତମର ଏଠି ଯେଉଁ ତମର କହୁଛି ଇନଆଡିକ୍ୱେଟ୍, ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଇନଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛି, ସିଏ ବି ତମର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଫୋର୍ସଡ ଲେବର। ଏଇଆ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, the legislation this right backed by the bonded labor system abolition act of 1976। अच्छा, तमर जो bonded labor system बा the bonded labor system abolition act of 1976 is the outcome, माने ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଏଇଥିରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ବି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବୋଲିସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1976 ଦ୍ୱାରା ତମର ସଞ୍ଜୟ ରାୟ କେସ୍, ମାନେ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ରାଜସ୍ଥାନ କେସ୍ରେ ସବୁ ଦେଖାଗଲା କି ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର ତମେ କାହାକୁ କହୁଛ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଲେବର କେମିତି କହୁଛ, ହିଜ୍ ଇନଫର୍ମାଲ୍, ତମ ହିସାବରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ତମେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଇସା ଦେଉଛ, ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଦେଉଛ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କହନ୍ତି କି ଏମିତିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ସବୁ କେସ୍ର ଖାଲି ଦେଖିବ ତ ଆଉଟକମ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେ କେସ୍ ସଞ୍ଜୟ ରୟ କିଏ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମର ଆସିବନି।
तापर द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर, द प्रोहिबिशन the prohibition the employment of the children below the age 14 years in the factory mine and other hazardous employment। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା hazardous employment ମାନେ ଭଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ତୁମେ କୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ 16ରୁ 14 ବର୍ଷର ଛୁଆଙ୍କୁ। ଯେମିତି ତୁମର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା କି ତୁମର କୌଣସି ଗୁଡ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ କାମ ପାଇଁ ହେଲା, ଧର ତୁମର ଗୁଡ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯାଇକି ତୁମର ହାଜାଡ଼ିୟସ୍ ହେଇନଥିବ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେମିତି ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ତୁମର ରାଟ୍ ହୋଲ୍ ମାଇନିଂ। ରାଟ୍ ହୋଲ୍ ମାଇନିଂ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ଭଳିଆ କରିଦେବେ, ସେଠି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସେ ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି ସେଠୁ ତାଙ୍କର କୋଇଲା କି ଯାହା ସେ ଭିତରେ ଥିବ ତାକୁ ଖୋଳିକି ଆଣିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରାଟ୍ ହୋଲ୍ ମାଇନିଂ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ବି ତୁମକୁ ଏବେ ତୁମର ଆବୋଲିସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ବଟ୍ ଏଯାଏଁ ବି ଚାଲିଛି। ସବୁ ଆବୋଲିସନ୍ ସରିଲାଣି, ବଟ୍ ଏଯାଏଁ ବି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ତୁମର ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଏସବୁ କ'ଣ ଏଯାଏଁ ବି ଚାଲିଛି। Prohibition employment ଛାଡ଼ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ। The goal is to protect the health and the educational right of the young children, ensuring they are not subjected to dangerous environment। ଓକେ, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରେ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିବ କେସ୍ ହେଉଛି MC ମେହତା versus state of Tamil Nadu of 1996। ଏଥିରେ କ'ଣ ଇନହେଲ୍ଟ ହେଲା ନା the rehabilitation and the welfare fund, the court mandate the creation of child labor rehabilitation welfare fund and directed the state to ensure the compulsory education for all children, and this case was pivotal in strengthening the child labor provision and regulation act of 1986। সেটা କ'ଣ କରିଥିଲା ଆମର, সেটা ତ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଜନିକୁ ଛାଡ଼, ସେଟା ତମର କ'ଣ କରିଥିଲା ମାନେ ତମର ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ତମର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ 1976ର ସେଟା ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିଥିଲା। ବଟ୍ ଏ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆମର ହେଲା ଓଟା ପଳେଇଲାଣି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ये जो आम केसटा है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु तुम गोटे वेलफेयर फंड क्रिएट है कहाँपाई जीक सब चाइल्ड लेबर आज अच्छा तुम उद्धार उद्धार करके तुम एजुकेशन दियो, कारण तुम एजुकेशन एनश्योर्स फॉर द ऑल अंगनवाड़ी डायरेक्टिव से जो से कहला द केस वाज डायरेक्टेड टू द स्टेट, माने एटा तांकर गोटे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एटा स्टेट रो दायित्व कि सबू छुआ मानक 0 ରୁ 6 वर्ष को स्टेट पढ़ा जोगेब फ्री रे खाइबा मिड डे मिल स्कीम ये तो से जो देश बाहर एटा स्टेट रो कर्तव्य। स्टेट जदि न करूची से डीपीएसपी को भायोलेट करूची, डीपीएसपी सिना कोर्ट रे एनफोर्सेबल नुह, बट नेक्स्ट इलेक्शन टाइम जो आसो तो लोक देखिए ना, तो से जो ये सब काम गवर्नमेंट करे माने डीपीएसपी स्ट्रांग पे माने फॉलो रे। तो एमसी मेहता केस रे गोटे चाइल्ड लेबर रिहाबिलिटेशन कम वेलफेयर फंड गोटे होगा, तुम जान लो एमसी मेहता केस, खाली एति आम मन रखा जिन एमसी मेहता केस चाइल्ड लेबर रिहाबिलिटेशन एंड द कम वेलफेयर फंड, देन धर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 तुम पैन है माने स्ट्रेंथन कला। देन फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, ये तीनटा को भलसे मन रखियो। प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपागेट ट्रिपल पी, जो आर्टिकल 45 आस माने दैट इज ट्रिपल पी, प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट। जदि मु गोटे मनीष एबे मोर किसी गोटे थिंकिंग रोच, मो थिंकिंग उपर तो मोर किसी हक ना, मु भाभी पारि जहाँ मु गोटे मनीष मोर गोटे बेसिक राइट अच्छे, मु केमती बंचीबी, मु को भगवान को पूजा करी, मु को प्रथा फॉलो करी, मु को कल्चर फॉलो करी, सेटा मो कर्तव्य माने मो ऊपर डिपेंड करे। तो सेटा तमर आर्टिकल 25 रे लिखा गला कि जदि मु एमतिया किसी जिनस मोर अलगा प्रोफेस करूची, ताको प्रैक्टिस भी करूची आ ताको प्रोपागेट भी करूची, जेमती धर्मर प्रचार हुए, धर्मर प्रचार पाई मिशनरीज माने आसंती, ताको प्रोपागेट कहंती कि निज धर्म को फैलेइबा। तो आर्टिकल 25 अंडर से ग्यारंटी कला द फ्रीडम ऑफ द कॉन्साइंस माने तम आत्मज्ञान and the right to freely profess, practice and propagate religion to all person, citizen हो कि नॉन सिटीजन हो, एटा दी जनक पाई जे जेमति तमर मदर टेरेसा आस्थिले एठी से हम इंडिया रे थिले कि, बट से आसिकी एठी निजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापन करिथिले कोन पाई आर्टिकल 29 ने माइनॉरिटीज मानक पाई जिंस अछि कि से चाहिले निजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गढी पारिबे, जेमति आर्टिकल 25 रे जो जिंस अछि ता रिफ्लेक्शन 26 रे अछि। माने सुनो तमर फ्रीडम देखो मु स्लाइड रे सब फिट कर दे तमे जानि परियो। देखो आर्टिकल 25 रो लिमिटेशंस कौन कि तुमर जमती कौन पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ ए सब को तुमर डैमेज करू नथिबो एंड अदर प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि जदि ए सब जिंस को तुमर किसी माने काम अफेक्ट कला एमती ना कि मु कहबू मोर इच्छा अछि प्रोपागेट करिया चाहूँ डेली पब्लिक प्लेस रे जाई चिल्लेबी मु, सेटा मोर राइट नो लिखिदेला अछि जेमती पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब न हो
कार मोराल डैमेज न निजर हेल्थ कंसर्न रखिकी एसବୁ ଜିନିଷ ତମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଧର the state can also regulate secular activities associated with religious practice and enact social welfare of the measures कि state ଯେମିତି କ'ଣ କହିଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ପଜିଟିଭ୍ କନସେପ୍ଟ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦି ୟୁଏସ୍ ସେକୁଲାରିଜିମ୍। ସେଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ରିଲିଜନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଅଲଗା, ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଠି ଆମର କିଛିଟା କେସ୍ରେ ଦେଶ ମାନେ କାହାର ମାନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିବ, ଧର ପବ୍ଲିକ୍ अर्जेन्सी केस्रे स्टेट एसबू जिनस मुंड पूरी पार एनाक्ट दि सोशल वेलफेयर। ये जो वेलफेयर हो तुम डीपीएसपी अंडर से तार गोटे ब्रांच है सोशल वेलफेयर। से सोशल वेलफेयर डीपीएसपी रेगुलेशन ये किछिटा मात्रा तुम सेकुलर क्षेत्र में भी मुंड पूरी पार जमती पीस न भांगू। ठीक अच्छे 10 एसआर बोमाई वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया ऑफ 1919 केस 1994 केस secularism as a basic structure कहीं लिखला एमती while often cited for other reasons this case frames establish that secularism is an integral part of the constitution and basic feature of the Indian constitution influencing interpretation of all religious right माने तुम सेकुलरिजम को जदि जे चाहिए काली सकाळू कारण सेकुलरिजम तुम आड केबे हला 1976 जो तुम होता कौन 42nd नंबर अमेंडमेंट तुम सेकुलर नामक जिनस आम सेकुलरिजम लिखा ही नाला बट सेकुलरिजम कनसेप्टा इंदिरा गांधी लिखिते कि आपको सेकुलर स्टेट बोली कहती है। तो जो सेकुलर को बार बार केस सामना को आसूला तो फाइनाली एसआर बोमाई केस रे फाइनालाइज होगा कि सेकुलरिजम इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो इट आल्सो ए बेसिक स्ट्रक्चर। तो तुम जब सेकुलरिजम उपर किसी भी जिन करुच जदि से बेसिक फीचर शो आड मैंने तापर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई अच्छे जे तुम आर्टिकल 13 तुमको दूसरी तो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू साहाय्य मोर जदि सेकुलरिजम को भी काली सकाळ उठेगा चाहिए से उठे पार ना कारण से जुडिशियल रिव्यू रोचे है कहते बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक अच्छे तापर सिरुथ मुट केस ऑफ 1956 एथरे कौन लिखा ना सेकुलर वर्सेस रिलीजियस एक्टिविटी द कोर्ट क्लैरिफाइड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस which the state can regulate and the matter of the religion protected under article 26। अच्छा तोर जो सेकुलर माने कौन सब धर्म एक बट एठी कौन कौन रिलीजियस एक्टिविटी आम इंडिया रे तो गोटे रिलीजन लोक ना हिंदू अच्छा पारसी अच्छा मुस्लिम अच्छा सिख अच्छा चाइनीज अच्छा बुद्धास अच्छा से टाइप किसी लोक भी अच्छा 0.2% कि 1% भी हो बट अच्छा रिलीजियस एक्टिविटी अच्छी और सी तुम सेकुलरिजम ना गोटे क्वेश्चन मार्क नुह कि से जो ये जो सिरूर मुट केस ऑफ 1954 रे लिखा लगे सेकुलर वर्सेस religious activities the court clarifies the distinction between the secular aspect of the religious institution which state can regulate and the matter of religion protected under article 26 जेमते मु कहली article 25 रो भी किछि एक्सेप्शन अछि तमे जदि एमती किछि जिंस होउछि तो स्टेट एसबु जिंस को हैंडल करि पारिबो आ article 25 टा इंडिविजुअल पई तोर माने मु निजर करी धर जहाँ भी मुझे निजर प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपागेट करी आर्टिकल 25 रो मेन जिनस है इंडिविजुअल मानक है तो स्टेट चाहिए सेकुलर माने ये सब क्षेत्र में मुंड पूरी पारिबो एटा सिरूर मुट केस ऑफ 1954 रु हो जाइतिला। देन तुम जो केस सब आसला 1993 हो कि तोर जो 1982 हो तापर ये सब आइला केस है बट तुम जो ये जो आमर टेम्पल आर्किटेक्चर गोटे छाड़ इमेज छाड़ बट से इमेज किसी लोड होनी बट ये सब तुम है कि ये माने ये तुम सेकुलर आस्पेक्ट आउ तुम रिलीजियस एक्टिविटी उपरे गोटे क्वेश्चन मार्क कला कि अच्छा जदि तुम सेकुलर तुम एत सारा सोशल रिलीजियस एक्टिविटीज भी अच्छी कि स्टेट जदि चाहिए फॉर देयर वेलबींग वेलफेयर तो सी किसी जिन को रेगुलेट कर कार रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कर नॉट इंडिविजुअल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 26 कहीं से कहले ना आर्टिकल 26 देख इंटरप्रिटेशन कौन है ना जो प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन एटा मुझे जोटा कहले आर्टिकल 26 रे अच्छे आगे देख कि जो प्रैक्टिस और प्रोपागेट मु कहूँ माने कौन प्रोपागेशन इज नॉट इक्वल टू फोर्स कन्वर्जन फास्ट लिखिदेला प्रोपागेट कर माने एमती ना तुम धर्म परिवर्तन कार फोर्सफुली करूथबो तो राइट टू प्रोपागेट मीन्स ट्रांसमिट एंड डिसिमिनेटिंग वन्स बिलीव्स मु जब विश्वास करे लोक मानक बुझेबी बट इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू फोर्सेबिलिटी कहबिनी ना कर तू बुझेबी तुमको यार एमती हुए जिनसटा ना कि ना हेनी प्रैक्टिसिंग ओनली कवर्स
practice ମାନେ only cover those ritual and observance considered the essential part of that religion by the court, ଯାହାକି ଧର ମୁଁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କିଛି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବି ତାକୁ ହିଁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ କହିବି କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ କହିବି ମୋ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବି, ମୁଁ ହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ତ କର। ବଟ୍ ତମକୁ ଲୋକ ପୁଣି ଆଲାଉ କରୁଥିବା ଦରକାର ନା। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବୋଲି, ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ବୋଲି, ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କଲେ। ମୁଁ ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଧର ଧର୍ମ ବାହାର କଲି ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ତ ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ଯଦି ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ 10ଟାକୁ ଆଣିକି 15 20 ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିପାରିଲି ଦେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏକା ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ଘରେ କରୁଛି, ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିବି, ସବୁ ଏକା, ବଟ୍ ଦୁନିଆ ତାର ଚାଲିଛି ଅଲଗା, ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଛି ଅଲଗା, ସେ ଚାଲିଛି ଅଲଗା। ମୁଁ ହଁ, ଯଦି ତମେ ଯେତେ ଯାଏଁ କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି ଯୋଗୁଁ କି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିବ ଆଚ୍ଛା ରାମ ନାମ ନେବା ଭଲ, ବଟ୍ ସକାଳ 4ଟା ବେଳକୁ ତମେ ଧର ଗୋଟେ ରହୁଛ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, କି ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛ, ସେଠି 5 6ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କର, ତମ ବିଲିଫ୍ ତମେ ମାନ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବଟ୍ ସେ 5ଟା ଯାକ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଲିଫ୍ ନୁହେଁ କି? ତମେ ଯଦି ସକାଳ 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଶଙ୍ଖ ଫଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିକି ପୁରା ରାମ ରାମ ହେଇକି ପୁରା 5 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେବ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଥକି ଥୁକାକି ଆସିକି ଭାବିଥିବେ ସେ ଉଠିବେ 7ଟା 8ଟା ବେଳେ। ମୁଁ ରାମଙ୍କ ନାମ ନେବା, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମ ନେବା ଖରାପ ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ କ'ଣ କହିଲେ, ଭଗବାନ ରାମ ନାମ ସରି ରାମଙ୍କ ନାମ ନେବା ଖରାପ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେ ପିସ୍ଫୁଲି ହେବ ସେତେ ଭଲ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ କାହାର ଇମୋସନ୍ କି ଆଉ କାହାର ବିଲିଫ୍ ଦେହରେ ମୁଁ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ନ କରୁଥିବି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷ କରିବି, ସେଇ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ତମ ରିଲିଜିଅନ୍ରେ ଅଛି କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇକି କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଏକ୍ସେପସନ୍ ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଆର୍ଟିକଲରେ ଖାଲି ତାର ସର୍ଟକଟ୍ ଲେଖି ଦେଇଥାଏ କି ହଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ ପ୍ରୋଫେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କାହାକୁ କରିବିନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରେ ଆସେ କେଉଁଟା ସବୁ ତା ଲିମିଟେସନ୍ସ, ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଆର୍ଟିକଲ୍ 23 ଅଣ୍ଡରରେ ତମର ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଲେବର ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ତମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେବି କି କେସ୍ ତମେ ଏମିତି ଘରେ ତମର କିଏ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ ଏତିକି, ତମେ ତାକୁ ଏତିକି ଦେଉଛ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ଫୋର୍ସ ଲେବର ଅର୍ ନଟ୍? ତ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିନଥିବି କି ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ ଆକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କୁହାଯାଇଛି କି ଯାହାକୁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ରୁ କମ୍ ବି ଦିଆହେବ ତା ସି ବିଚ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଲେବର, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଉ। ଦେନ୍ ଏଇଠୁ ତମ ଜିନିଷ ଆସିଲା କି ଆର୍ଟିକଲ୍ 26ର ଏ ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, କି ଇଏ ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ୍ 25 କ'ଣ କହିଲି ତମକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ 22 ହେଉଛି ତମର କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରାଇଟ୍। ଧର ମୁଁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କିଛି ଜିନିଷ ଭାବୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରୋଫେସ୍, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ତାକୁ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ମୋ ସହିତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ମୋ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସି ଗଲେଣି, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବି, ମୋର ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବି। ଏବେ ଏଇଟା ଆମ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରାଇଟ୍। ଏବେ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ସବୁ ଡିସିସନ୍ ମୁଁ ଏକା ନେଉନି, ମୋ ସହିତ ହେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଆମେ ମିଶିକି ଡିସିସନ୍ ନେବୁ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଇଟ୍ସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଜ୍ ଏଭ୍ରି ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିନୋମିନେସନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଦେଖ ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ମ୍ୟାନେଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଆଫେୟାର୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଓନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱେର୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ର ମୂଳ ଦୁଆ ହେଇଥିଲା, ଓନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱେର୍ ପ୍ରପର୍ଟି। କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ତାର 500 ଏକର ଜମି କେରଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଜମି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ, ଓନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱେର୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟର, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମଠର ମଠାଧୀଷ୍ଠ, ସେ ଯେଉଁ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଯିଏ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଏ ନାଁରେ ବି କେସ୍ କରିପାରିବ, ଅବଶ୍ୟ କେସ୍ ହାରିଗଲେ, ବଟ୍ ହେଇଥିଲା କେସ୍। ଓନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱେର୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆଡମିନିଷ୍ଟର ସଚ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ଲ, ଯାହା ଲରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ତୁମେ ତା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର କରିପାରିବ। ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ତୁମ ନିଜ ମାନେ ମୁଁ ଧର ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭାବିଲି ଏକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭାବିକି ତାକୁ ପ୍ରୋଫେସ୍ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସବୁ କରିଦେଲି, ମୋ ସହିତ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ହେଇଗଲେ, ଏବେ ଆମର କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଗଲା ଆର୍ଟିକଲ୍ 26 ଅଣ୍ଡରରେ, ଆଉ ଆମର ତାପରେ କିଛି ରାଇଟ୍ ବି ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବା କିଛି ରାଇଟ୍ ଆସିଯିବ, କ'ଣ ଏକାର ସବୁ ନୁହଁ, କଲେକ୍ଟିଭଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ମ୍ୟାନେଜ୍ ଓନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରିବ କେବେ, ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର କେମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ରହୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ମାନେ ସବୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ନୁହନ୍ତି ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ଏଇ ଜିନିଷରୁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତା ତଳକୁ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ, ହେଲା। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଲିମିଟେସନ୍, ସେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ବି ଆମ ଜିନିଷରେ ରହୁଛି। ଦେନ୍ Article 26 it is a definition as a defining the religious
denomination ता माने कौन the criteria to qualify under article 26 a collection of individuals sharing a common spiritual belief system जदि काल सकाल क्वेश्चन आसीबो कैन इंडिविजुअली ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ଆର୍ଟିକଲ 26 ଆପ୍ଲାଏ ହେବ କି କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକା ଏବେ କହିବି ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେବି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମୁଁ ଏକା ଚଲେଇବି ମୋର ଏକା ରାଜୁତି ଏଇଟା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ କହନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତ ଯଦି ମୁଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିନୋମିନେସନ୍ କହୁଛି ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 26 ଅଣ୍ଡରରେ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଶୁଣ କି collection of individuals sharing common interest and a common organization ଯେମିତି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପାର୍ଟ ଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜରେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେଇକି ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ ନେମ୍ ଲାଇକ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଦେନ୍ ତମେ କହିପାରିବ କି ତମର ଗୋଟେ ଏବେ ସେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିନୋମିନେସନ୍ ହଉ କି ନ ହଉ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କି ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିନୋମିନେସନ୍ କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମେଞ୍ଚେ ଥିବା ଦରକାର ଆମର ଗୋଟେ କମନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଂଟିଭ୍ ନେମ୍ ବି ଥିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ମିଶୁନଥିବ କାହା ସହିତ ଦେନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କି वी आर ए पार्ट ऑफ religious denomination and the court have carefully applied these criteria in the case like A.S. Narayan Dixitul versus state of Andhra Pradesh in 1996 ये जो तुम्हारा केसटा होता A.S. Narayan versus Dixitulu versus ଆମର state of Andhra Pradesh in 1996 ये जो criteria गुड़ाक कोर्ट केयरफुली अप्लाई करथिला कि हाँ आकु ही तुम कहीपर गोटे रिलीजियस डिनोमिनेशन को केस रु आर्टिकल 26 कनेक्टेड विथ एस नारायण अच्छा अरे नेक्स्ट जा अच्छा ये देखो आर्टिकल 25 और 26 विषय कथा है कि राइट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन आर्टिकल 25 एंड 26 राइट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द डिनोमिनेशन focus on belief practice and propagation focus on property administration and institution बुझल तो आर्टिकल 25 और 26 डिफरेंस एका लगे था बट तांको भितर एते सारा डिफरेंस अच्छे ये इंडिविजुअल ये कलेक्टिव ये फोकस ऑन द प्रैक्टिस प्रोपागेट एंड बिलीफ आ ये बिलीव करे तोर प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन ए ऊपर देन दुर्गा कमिटी वर्सेस साइद हुसैन अली ऑफ 1961 एटी कौन है द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट the court emphasized that only matter that are integral or essential part of a religion are protected under article 25 and 26 and customary practices that are merely secular or superstitions are not practiced तो ए सब जिंस ओडिया रे कहया गले कि दुर्गा कमिटी और साइद हुसैन जली दी जण जे थिले 1961 रे जो जिंसटा हैला एटा कोन हैला ना कि एमती ना कि मु कहूँ कि मोर धर्म अच्छे जमती आमर अच्छी कौन कहल आम धर ओडिया आगुरी सती प्रथा थिला तापर भी आमर कौन चलती कास्ट मैरेज माने जो सुपरस्टिशन है कौन सब धर झील आसो एमती रमती ये कर सी कर आगुरी जमी तुम जो देखी फिल्मटा कौन से फिल्मटा ना मन पड़े भल फिल्मटा देखी से जो झील मुंडे जो थी माने ओढ़ना खाली पाद दुटा ही देखा से झील कौन स्त्री अदल बदल हो जाए से जो भल देला फिल्म देखी तो से सब सिस्टम आगुरी चली तो ठीक अच्छे ये तुम गोटे बिलीफ यहाँ तुम गोटे बिलीफ जो तुम ओढ़ना दब झील को एमती रख सेमती रख ये कर सी कर ये गोटे तुम बिलीफ तुम्हें कह कि एगुड़ाक मो बिलीफ मो हिंदू धर्म पाई केमी किए कही एगुड़ा सब तुमको जिनस है से जो कोर्ट ये क्लारीफाए कला सेमती हेनी एगुड़ा सब चलनी तुम इंटीग्राल एसेंशियल पार्ट जोटा आम हिंदू धर्म आमर एसेंशियल पार्ट आम आम जहाँ हिंदू जोटा कि कमन बिलीफ एमती ना कि सब समस्त ये बाहर एका हो राजस्थान में बाहर अलग ये बाहर अलग समस्त प्रथा अलग कह किए जमी प्रथा चेंज हो प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग ये वेडिंग बेबी सुट सेट आफ्टर सवर बहुत सारा आगुरी एत कौला ये सब जिन ऑनलाइन आसला लोक देखिले अच्छा सी भी कर ये प्रथा धीरे धीरे चेंज हो कौन जानते लोक इवोल्यूशन नहीं कि चेंज होती प्रथार ना दे दिखती तेणु से जो जिनस कहला कि ये तुम कोर्ट एसबू जिनस को माने ना कोर्ट माने तुम एसेंशियल पार्ट माने तुम काल सकाल कहबनी कि मोर एमती मो बिलीफ अच्छी माने मो बाहाटा एमती हवा दरकार कहीं हेलानी दैट इज नॉट अंडर कवर तोर हिंदू केमती है सिस्टम आमर इंटीग्राल पार्ट आम जहाँ हिंदू ओनली से पार्ट ही मना हो बाकी सब सेपरेट आउट आ गए आनंद आनंद मार्ग केस ऑफ 1983 अच्छा ये कौन सिस्टम है ना the public order restriction the court ruled that the public performance of the tandav dance was not an essential religious practice of the ananda marga sect and could therefore be banned by the state on ground of public order बुझी पार्ल तो कौन है
ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ହେଉଛି ଇଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସେକୁଲାରିଜିମ୍। ଯଦି ୟୁଏସ୍ରେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 38 ଅଣ୍ଡରରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ୱେଲଫେୟାର, ସେ ୱେଲଫେୟାର ଯୋଗୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲା କି ତୁମର ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତୁମର ଏଇଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍। ଆମକୁ ଲାଗୁନି କି ତୁମର ତାଣ୍ଡବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ତୁମ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ, ତାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ମାନେ ବୁଝୁଛ ତ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ। ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ସେମିତି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି କ'ଣ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ, ତୁମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସେମିତି ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ପଢ଼ିନି, ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ଏମିତି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଏମିତି ଯିବେ, ସେମିତି ଯିବେ, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ, ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ତୁମର ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କରେ କିଏ, କୋର୍ଟ, କେଉଁଟା ତୁମ ପାଇଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍। ତ ତୁମ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଣ୍ଡବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ବି, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ତାଣ୍ଡବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୋ ପାଖରେ ଚାରିପଟରେ 6ଟା ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ପାର୍ସୀ, ଗୋଟେ ଜୈନ, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧା, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏମିତି ମୁସଲିମ୍ 6ଟା ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ସେଇଟା ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ର ଗୋଟେ ସେକ୍ଟ, ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ସେକ୍ଟ, ତାର ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆଉ ତାଣ୍ଡବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କାହାର, ତମେ ତାଣ୍ଡବ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବିଷୟରେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରରେ ଯେଉଁଠୁ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସେ, ଯଦି ଦେଖିବ ଏମିତି ତାଣ୍ଡବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେବେ ଆସିଲା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାର୍ଟ ସାରିଦେବ, କାରଣ ସେଇ ଇୟର୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଥୟ। ଯଦି ସେମିତି ଭାଇରାଲ କିଛି ହେଲା କେସ୍, ଯେମିତି ତୁମର ହେଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ ଶେଖ୍ ହସିନା, ତ ଚାଲିଲା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ସେସବୁ କେସ୍, ଯେମିତି ଆମର ଏ ବମ୍ ଫମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କେସ୍ ପକେଇବେନି, ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ନା, ସେଟା ପକେଇବେନି। ହଁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆସିପାରେ କି ତୁମର କିଛି ଭୁଲ ମାନେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଗଲା ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ କେମିତି ବନେଇବି, ଯେ ତୁମକୁ କୁହନ୍ତିନି ମୁଁ ଆগে ତୁ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନା, ତାପରେ ପଢ଼। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇଁ ବି ତା ଭିତରେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ନା ଭାଇ। ହାଉ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବିଲ୍ଡ ଏ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇବ, ତା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ। ହି ଇଜ୍ 22 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ୍ୟାନ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇଜ୍ ଫାର୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ମି। ସୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି କହିଦେଲେ ଆସିଯିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କି ତୁମେ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ଆସିଛ। ହଁ ଧର ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଲି ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିବି, ତୁମକୁ କହିବି ନା ନା ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କାମ କରୁନୁ ମାନେ ତୋର ହେବନି, ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନା। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ମୁଁ କାହାକୁ କହିଦେବି କି ତୁ ବନା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ନଲେଜ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ହେବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଢ଼ିନି, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ବନେଇବି, ବୁଝୁଛ ନା ଜିନିଷଟା। ଦେନ୍ ଏ କେସ୍ରେ ତୁମର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ Article 27, the freedom of tax for the religion. ମାନେ no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination by ତମର abolition of the taxes. The crucial distinction, this prohibits taxes compulsory contribution but allows fees payment of the service rendering like regulation of the religious institution. ଯେମିତି ତମର ହୁଣ୍ଡି ଆଦାୟ ଯେଉଁ ହୁଏ ତମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ, ଯଦି ବି ହୁଣ୍ଡିରୁ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଫୋର୍ସଫୁଲି ଦିଆହେଇନି। ଇଏ ଧର ବହୁତ ପଇସା କାହା କତିରେ ହେଲା, କିଏ ଧର କାହା କତିରୁ କ'ଣ କରିକି 100 କୋଟି ପାଇଗଲା, ତା ଦେହ ଖରାପ ନ ହଉ, ସେ ଯେଉଁ ସେ 10 କୋଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଭୁଲ ପଇସା ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେ ପଇସାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଇସା କିଛି ଦେଉଛି, ଯେମିତି ସେ ଇଫେକ୍ଟଟା ମୋ ହେଲ୍ଥକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ପିଲା ଛୁଆ ଭୋଗିବେ ନା ଭାଇ, ତୁମେ ଯାହା କରିଥିବ, ଧର ଏବେ ତୁମର କିଛି ନହେଲା, ଦେଖିବ ଯାହା ଛୁଆ ପିଲା ଦେଖିବ ବହୁତ ରୋଗ ବାଗ ହେଉଥିବ, କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍, ଇଏ କେସ୍, ଏସବୁ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର, କାରଣ ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ, ଏବେ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଯାଇ ସବୁ ଚାଲନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷର କେସ୍ ଛୁଆ ଭୋଗି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଏସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କି ତୁମର ରିଲିଜିୟସ୍ ଜିନିଷ ଏସବୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ବଟ୍ ନିଅନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, ତୁମର ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଏବେ ଦାଦା ହେଇଗଲେଣି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ନା କହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ୍ ପ୍ରପୋଜ ପାଇଁ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷର ଗୁଡ୍ ପ୍ରପୋଜ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଡଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ପ୍ରପୋଜ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଇଏ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ରୁଲ୍ କରିବାକୁ। ତୁମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ ପାଇଁ, ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଲା ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଇଏ କହିଲେ ନା ଖରାପ ହଉ ନ ହଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଛି ମାନେ ତୁମେ ଲଗା, କାରଣ ସେ ମୋ କଥା ମାନୁନି, ଇଜ୍ କପ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଗୋ। ଯୋଉଠି ଇଗୋ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ସେଠି ତୁମର ଦେଖିବ। Then Article 28, the freedom from the religious instruction, the prohibition based on state funding.
prohibition based on the state fundings ମାନେ only state maintained institution religious instruction is completely prohibited and state added and recognized institution religious instruction is allowed but attend is voluntary requires student and guardian consent ଯେମିତି ତମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କଥା କହିଲି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥିଲା ତା ନା ଇଲିଆସ ଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ବସେ ବାହାରେ ବୋଲେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତାକୁ କିଏ ଫୋର୍ସ ବି କରନ୍ତିନି ତୁ ଇଏ କର ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲା ମୁଁ ତା କନସେଣ୍ଟ ନେବି ନହେଲେ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଧର ଆର୍ଟିକଲ 28ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଯାଉଛି ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରି ଯଦି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ୟାନ୍ ତମେ ସେଠି କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବଟ୍ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଡ୍ ହେଲା କି କୌଣସି ଅଳ୍ପ କିଛି ଯାଉଛି କି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଠି ତମେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ ବଟ୍ କାହାକୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବନି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହର୍ ହିଜ୍ ଲିବର୍ଟି ମାନେ ହିଜ୍ ଭଲେଣ୍ଟରୀ ପାର୍ଟରେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ନେବ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ତମେ କାହାକୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଅରୁଣା ରୟ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫ୍ 2002 the court it is called the instruction versus study this court differentiated between religious instruction dogmatic teaching of a single religion which is restricted and the study of religious the promoting and tolerance knowledge of various faiths which is permissible ମାନେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଲାନି ଡଗମାଷ୍ଟିକ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଓନ୍ଲି ଧର ଭଗବତ ଗୀତା ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ଡେଲି ଯିବି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ତମକୁ ଘୋଷେଇବି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ବୁଝେଇବି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ତମେ କାଳେ ମୋର ବିଲିଫ୍ ହେଲା ଯଦି ତମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ଆସିବି ଡେଲି ତମକୁ ଘୋଷେଇବି ଡେଲି ପାଠ ସାଠ ଡେଲି ଆସ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହଁ ଯଦି ସେସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ କାରଣ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଥିକାଲ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ହଁ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଇପାରୁଛି କି ସେଥିରେ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ତାର କ'ଣ ବିଲିଫ୍ ଅଛି କୋରାନ ହେଲା କି ତମର ଭଗବତ ଗୀତା ହେଲା କି ବାଇବେଲ ହେଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ପଢ଼ ଏଥିରେ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ନଟ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଆଣିପାରିବା ଯେମିତି ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିବ ସବୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ଖାଲି ଏପଟେ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଇଏ ସେପଟେ ତମର କିଏ ଆଲ୍ଲାହ ତାଙ୍କର ଜିଉସ୍ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି କିଛି ହାର୍ସ ଜିନିଷ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ପଢ଼ିବ ଜିନିଷ ଆମ ବେଦାଜରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମାନେ ହାର୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି ବାୟୁ ପୁରାଣ ନା କେଉଁ ଉପନିଷଦ ଗୋଟେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ବୋଧେ ମାନେ ଏମିତି ତମେ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଦେବନି ଇଏ ସେଠି ବହୁତ ଇଏ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନି ନେବା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମେୟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇସବୁ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତମର ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ହେଲା କି ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆଉ ଷ୍ଟଡି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ମାନେ ଡେଲି ତମକୁ ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଷ୍ଟଡି କରାଉଛି ଷ୍ଟଡି ମିନ୍ସ ତାର ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ତମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତମ ବିଲିଫ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ତମେ ଏଥିରୁ ଶିଖିପାରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପରମିସେବଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ 29 ହେଉଛି କନଜର୍ଭିଂ କଲଚର ଶୁଣ ଆର୍ଟିକଲ 29 ଆଉ 30 ଭିତରେ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇନି କି ମାଇନରିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ରାଇଟ୍ ହେଉଛି ମାଇନରିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମାଇନରିଟିଜ୍ କିଏ ଭିକାରୀ ଭିକାରୀ ମାଇନରିଟିଜ୍ ନୁହଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବେ ଭିକାରୀ ବୋଧେ ବେଗାର୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇନରିଟିଜ୍ ସେଉମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯେମିତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କି ତମର ଜିଉସ୍ ମାନେ ତମର ବୁଦ୍ଧା ଜେନ୍ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ତମେ ମାଇନରିଟିଜ୍ କହିପାରିବ କାରଣ ଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଆଙ୍କର ବିଲିଫ୍ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଏମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ମାଇନର୍ସ ଯିଏକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏଇ ଆର୍ଟିକଲଟା ଆର୍ଟିକଲ 21ରେ କ'ଣ କହିଲା କି କନଜର୍ଭିଂ କଲଚର ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଜର୍ଭ ଏନି ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମେଜରିଟି ହାଭିଂ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅର୍ କଲଚର ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଜର୍ଭ ଦି ସେମ୍ କାରଣ ତମର ଯଦି କିଛି ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ତମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ'ଣ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ'ଣ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ତମର କେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବାହାରିଛି ଜାଣିଛ ଇଂଲିଶ ସବୁ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ମାନେ ଫିଲ୍ଟର ଭର୍ସନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯେତେ ଅଛି ନା ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବାହାରିଛି ଧର ଗୋଟେ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ଖାଲି ସଂସ୍କୃତ ବାହାରିନି ଓଡ଼ିଆ ବି ସବୁ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ପାର୍ଟ ସେଠୁ ପ୍ରାୟ 100 ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାକୁ ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ସଂସ୍କୃତରେ କେଉଁଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେଉଁଠି ଫେମସ୍ ଜାଗା ମୁଁ 5-10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଗାଁରେ ଏଯାଏଁ ବି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ମନେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ୟୁପି ବୋଧେ ଦେଖିଦେବ ବଟ୍ ଏନି ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିଟିଜେନ୍ including
मेजोरिटी भी हो कि माइनॉरिटी भी हो, बट एटा होची खास करी माइनॉरिटी को पाई। हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर तमे प्रैक्टिस करी पारिबो, स्टेट तुमको रखेबो नाही। थ्रू प्लेस्ड इन द माइनॉरिटी राइट सेक्शन द लैंग्वेज एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन मेक्स दिस राइट यूनिवर्सल एप्लीकेबल। तो समस्त पे एप्लीकेबल, एटा 8 तक लिखा है। एटा होची माइनॉरिटी राइट्स सेक्शन, बट तुम जो हेडिंग रे कोठी लिखा जाए कि एटा माइनॉरिटीज मानक पाई। फास्ट लिखला कि कंजर्विंग द कल्चर, कहा कल्चर लिखिन से जेतला हम आसीबा आर्टिकल 21 क्लॉज पढ़िया को जिबा, सेठी तमर लिखा जाइतिबो कि इट इज फॉर द माइनॉरिटी द लैंग्वेज ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द इंडियन सिटीजन। माने जेमती हम ओडिया लैंग्वेज गोटे क्लासिकल लैंग्वेज केमती हला हम बुझ जिन क्लासिकल लैंग्वेज क्या कहुए, जार गोटे रिच हिस्ट्री थी, जो मैंने जार बहुत सारा भी फॉलोअर्स थे, तार हिस्ट्री निहाती 2000 वर्ष पुराणा होता कहि इट इज अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो से भाया तुम ओडिया गोटे क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक अच्छे। आर्टिकल 29(2) the non-discrimination in the administration. No state shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receive state aid on grounds only of religious ए देख तो सेठी जो कथा गोटे पढ़ाई आर्टिकल 16 सब+4 अंडर कि आर्टिकल 16 अंडर तुम ये जो सब तुम रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज सेक्स को देखिकी तुम क्या भी चाकरी रु बाहर करी पारिबो नाही। बट एठी माइनॉरिटीज मानक पई स्पेशली अछि, बुझि परछ नै से जो कहलानी कि एठी तुमको आर्टिकल 2 भी बंची पारिबोनी कोटा सिस्टम दबाकू। से एथि पई लिखिला कि ए जो तमरो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ने अछि, एटा माइनॉरिटीज मानक पई गोटे फंडामेंटल राइट। बट फंडामेंटल राइट जे, बट जदि मु कहबी कि तमरो 50% कोटा एबे माने कौन हम ताको दिया हेबनी कि 50% माने 50% कोटाटा गवर्नमेंट करिछि अप्लाई आम ऊपर, ताकू आमे जदि केस करिया को जिबा कि ताकू कहीं दिया जेमती से कराई जेमती, तो सेमती हेई परिबो नाही। ताको पे स्पेशल फंडामेंटल राइट्स अच्छी कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीव स्टेट एड ऑन द ग्राउंड। जदि भी स्टेट पाखु किसी पैसा जाऊँगी ना पूरा स्टेट गवर्नमेंट स्कूल कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तुम ताको मना कर ना ओनली रेक्स रेस रिलीजन कास्ट लैंग्वेज को नहीं है। से जो तमर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरेराजन केस इज अ गुड केस, कारण द इम्पैक्ट ऑन द रिजर्वेशन द सुप्रीम कोर्ट स्टॉक डाउन ए रिजर्वेशन सिस्टम बेस्ड ऑन कास्ट रिलीजियस फॉर द कॉलेज एडमिशन सिटिंग ऑफ violation of Article 29 and 2. This ruling directly led to the first constitutional amendment which introduced Article 14 sub+4 to enable special provision for socially and educationally backward classes। बुझल तो तुम जो कोटा सिस्टम केमती मार्केट को आसला, जोटी तुम कथा गला तुम ये जो चंपकम दुरेराजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951, ये तुम फास्ट कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता तुम इंडिया फास्ट कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तुम कन्स्टिट्यूशन फास्ट टाइम ये इंटरप्रिट होता। इंटरप्रिट कौन आसला आर्टिकल 15 सब+4 कोटा सिस्टम आड है तुम से कोटा सिस्टम आड है। द सुप्रीम कोर्ट स्टॉक डाउन ए रिजर्वेशन सिस्टम बेस्ड ऑन कास्ट रिलीजियस फॉर द कॉलेज एडमिशन and sitting of a violation of Article 29. This ruling directly lead to the first constitution which introduced Article 4 to enable special provision for socially and economically backward class। जो तुम आगुरी कास्ट और रिलीजन बेस रे कॉलेज रे एडमिशन होता से स्टॉक डाउन है, ता बदल कौन आड है कि तुम सोशियली और एजुकेशनली जोड़ा बैकवर्ड थे ही तुम कोटा दब ना कि जो कास्ट बेसिस तुम जो कॉलेज रे एडमिशन होता सी बंद कर। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरेराजन केस यूर लैंडमार्क केस जे कि तुम कन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 15 सब+4 आड कला कि तुम सोशियली एजुकेशन एटा पूरा वार्ड देखियो पॉलिटिक्स रे सोशियली आउ एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास आउ किछि पकेदेले काटी दबो सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को कोटा दिया हबो नॉट रिलीजन और कास्ट कि से एतली से तंती से जहाँ भी हो ता हिसाब से ताको दिया होनी से सब सिस्टम इज सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिखा है बट छाड़ जानते हो तुम। देन आर्टिकल 30 रो ए establish and administer the creep provision है कि all minorities whether based on religious or language shall have right to establish and administer educational institution of their choice। Example is Mother Teresa। This right often viewed as absolute for the establishment and administer except
थ्रू सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी कंट्रोल फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स। अच्छा ये जो सिस्टम है कि तुम जदि बिलीफ अच्छी तुम जान कि तुम गोटे छोट गैंग अच्छी से सब तुम गोटे नहीं कि एवं तुम जी माइनॉरिटी अच्छ तुम जब गोटे रिलीजियस लैंग्वेज कि साल हाव राइट टू एस्टाब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो तुम जो चाहूच निजर गोटे इंस्टीट्यूशन बसैबार तुम बसई पार का हिसाब से आर्टिकल 30 क्लॉज 1 हिसाब से तुम निजर गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बसई पार। एग्जांपल मदर टेरेसा सी भी थे जे थ्रू नहीं तुम आर्टिकल 30 सब प्लस 1 साहाଯ୍ୟରେ जिनस होता है। तापर कंपनसेशन ऑफ एक्विजिशन आर्टिकल 31A is ensuring the right is not abrogated, added by the 44 Amendment Act of 1978. This ensures that if the state acquires the property of minority institution, the compensation must be not low as effectively and restrict or abrogated. This their right to exist under Article 30. माने से कौच कि जदि तुम कौन नौच क्या पाखु माने कौन माइनॉरिटीज मान पाखु तुम जब प्रॉपर्टी गोटे स्टेट छड़े नहीं आसूसी छड़े माने गोटे केस है धर प्रॉपर्टी से जगार जाऊँगी जदि से प्रॉपर्टीटा माइनॉरिटीज मान होता है स्टेट ताको प्रॉपर कंपनसेशन दबा पड़ो माने कहते कि मार्केट वैल्यू बहुत अधिका दिए मान ना कि तो जहाँ थो मिनिमम तुम गोटे देदेव ये केस गवर्नमेंट भूल करेनि है माने हाँ बड़ बड़ केस केते अच्छा सेमती ना कि सब भल चलती केते अच्छा से कथा कौन कह छाड़ बट जिनस मेयरली ना इंडिया चलती केमती आम सीना खराब कहते भावुं किए कर ठीक अच्छे बट किसी भल भी तो अच्छा ना ना एत बड़ इंडिया चलती केमती आम एपाई खाली खराब को देखते आम माइंड से डेभलप से खाली खराब जिन देखो ये सी कला ये सी कला ये कला सी कला से देखिए कौन भल हो दैट इज बिटवीन द लाइन आमको देखा पड़े कष्ट कौट कोदल हाणिया कष्ट नुह से तुम भितर कष्ट था कि फाइंड आउट दि गुडनेस टू स्टे इन हैप्पी ना दुनिया में बहुत प्रोब्लेम बहुत टेंशन भावुले भावुथ ये पड़ो कहीं मो सहित होगी ये है सी है ये दुनिया पड़े ओवर थिंक है देन तुम 44 नंबर अमेंडमेंट ऑफ 1978 रे ये सब जिन तुम आड होगा कंपेनसेशन फॉर दि एक्विजिशन तुमको कंपेनसेट प्रॉपर्ली करा पड़ो लोन हो सेटा तुम आर्टिकल 31 सब क्लॉज ए रे लिखाईगला। देन आर्टिकल 30 तुमको कौन कौच द स्टेट रेगुलेशन एंड एड सो आर्टिकल 30 स्टेट रेगुलेशन एंड एड माने स्टेट रेगुलेशन आउ से कौन फंडिंग कर द रिजनेबल रेगुलेशंस परमिटेड क्या ऊपर द स्टेट कैन इम्पोज रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस reasonable regulations to ensure academic excellence, sanitization, efficiency, prescribing minimum teacher qualification or curriculum standards. The state cannot discriminate against minority institution when granting financial aid. बुझल तुम जो तुम थर गोटे इंस्टीट्यूशन देखो बेपार केमती हुए जान एमती माने जे बेपार करिया से बेपार कर दिया एक्चुअली गवर्नमेंट स्कीम भल भल बाहर करुच्ची बट लोक जानते केमती यूज करेंगे यही जो जिन गुड़ा आम इंडिया भूल जाऊँगी माने भल भल स्कीम आसूँ माने धर मुझे गोटे खोलिया चाहूँगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मुझे बहुत सारा लोक एकजुट करदेली कहली तुम मो साथ दियो मुझे तुमको मसे पर के 50 10 हजार टका लेखे समस्त देवी तुम पलि आस धर के जन छुआ 50 जन छुआ तुम आस तो 50 जन छुआ 10 हजार मुझे धर 5 लाख टका मोर सेट होगा कम सेट मुझे गवर्नमेंट को अप्लाई कले आमर गोटे ये सी ये मैंने धर आम जब मोर किसी प्लानिंग थी कि मुझे गोटे माइनॉरिटी बट फास्ट ऑफ ऑल तुमको प्रूव करा पड़ो यू आर माइनॉरिटी मुझे जस्ट गोटे एग्जांपल दूसरी जब ये भाया जिन केमती यूज हुए धला गवर्नमेंट रु एड मिलला धर 50 लाख टका से कम देखो आसिक 10 लाख टका कम करदेल 5 लाख टका लोक देदेल 35 लाख टका पकेट करदेल एमती जिन चलती आम इंडिया एक्चुअली जो आम लूप होल्स लोक आप लूप होल्स को देखते कि कौट पैसा बाहर कर पैसा सब जिन पैसा ये पैसा सब जिन गड़बड़ हो नहीं सब लोक भी खराब हो जाती कौटा जानी मुझे डैश बट देश चलती केमती लोक भितर किसी गुडनेस भी अच्छी कि तुम भितर किसी इविल अच्छी किसी गुडनेस भी अच्छी समस्त इविल साइड देखनी ना निजे खराब हो बी ट्राई टू फाइंड आउट फिल्टर आउट दि गुडनेस ऑफ द थिंग जहाँद्वारा कि तुम खुशी रही पार ना खराब गुण देखिए समस्त भितर रही देन स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एगेंस्ट द माइनॉरिटी छाड़ बुझे लास्ट 3टा पीपीटी देन द लार्जेस्ट बेंच यहाँ गोटे 11 जज माने जज बसला बेंच सुप्रीम कोर्ट रे कौन होता केस ना टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक ऑफ 2002 स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप को लेकिन दिस 11 जज बेंच कैन क्लैरिफाई दैट while minorities have the right to administer
they must still maintain reasonable fairness or transparency in the administration. ତେଣୁ ଏଠି ବି ଏ ଜିନିଷ କେବେ ହେଇଥିବ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼ ହେଲା ନା ଲୋକ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିଲା କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ବୋଲି ତ ସେ ଲେଖିଦେଲା କି ତମର ଗୋଟେ ରିଜନେବଲ୍ ଫେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ବି ରହିବା ଦରକାର। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କେଉଁଠି ହେଉଛି ତ ତମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଉନି ଆକୁ କାହିଁ ତମ ଛାଡ଼ ବଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର। ତମେ ଯାହା ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛ ତମର କେଉଁଠି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ହିସାବ ପତ୍ର ମାନେ ରଖିବା ଦରକାର ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେସବୁ ଜିନିଷ ତମର କେସ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଦେଲା କି ତମେ ଧର ମାଇନରିଟି ନା ତମେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଅଛି ତମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ତମର ଗୋଟେ ରିଜନେବଲ୍ ଫେୟାରନେସ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଥିଲା ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଇଏ ପାଇଁ ସିଏ ପାଇଁ ତ ତମର ବି ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି କି ଆମେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ କରୁଛୁ ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରଖ ନହେଲେ ତ ଏଠି ଇଏ ହେଇଯିବ ଆକାଶ ଦେଇଯିବ। ଇନ୍ ଆଡମିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଯେମିତି ତମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଏକ୍ସଟି ଜାଭିୟର सेंट जावियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इन 1974। अच्छा तेणु स्टेट सेंट जावियर कॉलेज कथा कौन है इट इज राइट टू अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ confirm that right to administer includes the right to appoint the teaching and non-teaching staff. However, the state can prescribe minimum qualification to ensure the educational standards। माने देखिल ये सब जिनस टाइम टू टाइम तुम कन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिट होती तेणु एसबू जिन जोड़ा इंटरप्रिट होती तुम आर्टिकल अंडर सब आर्टिकल गुड़ा ताकू भी जानवा इंपोर्टाट कि हाँ मुझे जानिली कि गोटे स्टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन गोटे रखा दरकार ना काल सकाल मुझे खोलि मो सो सांग थी डाकी नहीं तुआ 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 जहाँ गोटे मिस स्टार्ट कर अरे गोटे मिनिमम क्वालिफिकेशन से गोटे कौन पास कर दरकार कौन गोटे मास्टर्स कि डॉक्टरेट होता दरकार एमती ना कि तू स्कूल आसू कि तो ना पढ़ी कहू भाई मुझे चलि स्टार्ट करदेवी सेमती जिन न हो से जो स्टेट किसी रखी कि एति मिनिमम क्वालिफिकेशन थी दरकार। हाँ तुम जेहेतु एडमिनिस्टर तुम अपॉइंटमेंट दे पार से जो गोटे क्वेश्चन मार्क है क्या स्कोप ऑफ द एडमिनिस्टर मुझे एडमिनिस्टर करुच्ची तेणु अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ भी मो जुरिडिक्शन अंडर जाऊँगी कोर्ट भी मानला कि हाँ जाऊँगी बट अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया सॉरी मैंने क्वालिफिकेशन वी सेट आ तौक तुम क्या नब ना ना दैट इज कंप्रोमाइज टू द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। अच्छा तापर ये कौन लिखिदेला it is just for the revision it is article 29 protects cultural rights of all section of citizens and 30 provides a special stronger right to minorities religious and linguistic minority भी है minority भी बहुत अच्छा तुम linguistic minority रिलीजियस माइनॉरिटी ताको भी तुमको देखा पड़ो जमी कौट कौट टाइप आदिवासी भी थे भी गवर्नमेंट स्पेशल ट्रिटमेंट देती कि तुम न जाओ ये कर जमी तुम आर्टिकल 19 सब प्लस डी अंडर में तुमको कहली कि सब सब जगह को बुली पार बट किसी जगह को जापर ना कल्चर प्रिजर्व होगी and article 30 institution must still largely compiled with the non-discrimination clause article 29 clause 2 for its non-minority admission कौन कहला and article 30 institution must still largely comply with the non-discriminating clause। अच्छा तुम जो article 30 टा जो रोची तुम जो special stronger right to the minority ताकू भी तुम अटैच कर पार आर्टिकल 29 क्लॉज 2 सहित जमीक सब जिन फेयर हवा दरकार तुम रेस सेक्स कास्ट को लेकिन कास्ट सहित भेदभाव करना एंड आर्टिकल 29 to 30 secures the basic dignity of individual by prohibiting exploitation by article 29 and 24 sorry 23 and 24 and safeguard the diversity of the nation by protecting the religious cultural and educational right of all communities especially minority article 25 to 30 28 to 30 छाड़ ଏତିକି ଥିଲା ମୁଁ ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଜି କରିନି ଆଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା କରିଦେବା ରାତିରେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଚାଲୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ କହିଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲୁ ଏମିତି आपको कंटिन्यू 15 दिन खंडे पढ़ी सारी माने एनवायरमेंट पॉलिटिक्स ता साइड संध्या बेलटा एमसीक्यू नले जो मेन्स आंसर राइटिंग रो अध घंटे कि घंटे क्लास आकड़ दवा तुम 8टा तो चलो से जो करंट अफेयर क्लास ये क्लास हो न डेली करंट अफेयरटा हम है बट ये तुम आपको तुम 10-15 दिन भितर आम सारिदे तापर तुम जो आईआर आ ये बाकी रही आईआर टा भितर भितर मुझे भावुँ ये जो दुटा कंटिन्यू चालू है आईआरटा भितर भितर सारिदे सन्ध्या बेले माने गोटे दिन क्वेश्चन आंसर डिस्कसन सन्ध्या बेले जब क्वेश्चन आंसर डिस्कसन हो न पार मत कह कारण मुझे आने क्वेश्चन एमसीक्यू ये खाली आने बुझे देन तोर हूँ गोटे दिन क्वेश्चन आंसर आ गोटे दिन रखीद तोर कौन कहलु
ଆଜ୍ଞା ହେଲା।